Hi guys, so today we're eating cup noodles with eggs. See that? Okay now. Oh my gosh, it's so yummy. Like, my mom is really like jealous to me because I have the best food in the world. So let's eat. Let's pray first. Jesus, thank you for this wonderful food. In Jesus' name we pray. Amen. Egg. Kaya, unsa yung bit-bit ma? Budbud lang sil. Asa no Wala birthday? ko may nagkuhan sa imo eh, base hindi mangyayapon sa taon. Asa no birthday? Ito sa balay nila ni Ate Mai ay. Hmm. Laway lang ka dito, makakaon ka. Okay. Unsa ni? Pilet? Oo. Ay na. Puro karne ilang ano nga? Meron ni baboy. Ah. Litson baboy. Mamoy lang pa lang. Kinsang kuan ay kisang ano nga birthday? Itong bata niya nga lalaki. Hmm. Koy-koy. Mm. Nangkas na dito mo. Oo eh. Gabi kutaw-kutaw. Question, wala pa man nagkaon. Hindi magisi siya mag-upod. May pa si EJ, maupod. Si Lian. That's a pretty good rice. Lagaw-lagaw. Ngangi ko pag mata ko wala asa mamataw dire. May nanggi dula ko Nag-uli na si EJ. Nagulit si Jero na agad eh. Naagi pa. Dito mga sila ni JR. Tata. Ay ko si Toto. Diyan. Nag-uli daw sa Baguio. Ah, taga Baguio sa. Naluli ko, medyo tube na. Wala. Kinsa ba? Tito Toto? Yay! I miss him.